الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع نادعه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMSC इनाम दिनम के हफ्ता तिया एम हफरात का वरकून मरहबा किया मिजलसा के इतिहास अशार इतिहास नवार इतिहास विही के इनाम दिनम के जलसा इनाम सेफेक्ट हासिल कुरा हुरिहा दरी वरकून तहनिया तन्नवा मिजलसा होशहला मिदनी अड़गण मोहम्मद इस्राफिल अदि अड़गण खमीला शरीफ दम्मी धन्यवादनी मी हफ्ता कुरिया ताने गुतुगे कुड़ा तारुफे मिजलसा केत गुरुआन के बरकातुं फट्टावादबी साना शौकत अदि एफोन्नानी चेयरमैन के वाक फुर्दकेवं एफोन्नानी देहास अशार अदि देहास नवार वन आहर के इनाम त ऐलान करूं एफोन्नानी प्रोग्रेस अवार्ड सदिनो मीगे फहुं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन वोकल्स एग्जाम के टॉप स्कोरर्स के इनाम दिरों अदि मीगे फहुं देहास विहिवण आहर के इनाम तन ऐलान करूं मीगे इतरुं देहास अशार देहास नवार अदि देहास विहिवण आहर के बेस्ट ऑल राउंड मीगे फहुं शरफ वेरी मेहमान के वाक फुर्दकेवं अदि मीगे फहुं शुक्र दन्नबुं की कोसुं बेस्ट ऑल राउंड देहास अशार गे वाक देखेबो देंगोन्नानी चेयरमैन के वाक फुर्दकेवं अदिसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन तौलीमी दायराग तजुर्बाकार खिदमत मियद शरफ मेहमान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन आयशा तातिया नसीर देहास अशार देहास नवार देहास विहीग इनामाई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल कोरा मादमाग जीलु कमगावा लोबेत दरिवरुं MMSC फन्नी मरु टीचरुन्नाई हीवागी मोज़फ़ुं
dariwarunna hivwara devma wadaagenne izzetteri fannanu tawadi mi dairage khidmetteri faratta belinweri innai mi jalsa durai gatum ballawma gandawa emmeha belun tere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timwarakan aharuge medukadu mafo mibeve jalsaaki MMS ke dehas ashara dehas nawara adi dehas vihige inam dinmuge ufaveri jalsa ade insana kamfatan ive arthoge terrain timba anwata tambra riti frequency humon hifasehkan kenwaide adi hama ehemme hamadani walu taka hushehele lembatu yes nuwata ei hamataka ihsas taka hushehele wahake yes nuwata tapurire yes ei aduhala hivwa length kanuwata wahakta ko begende ade alwonu kiyevi dairage gotun mere waha dakkalani tikudin tikkura fanni masekkatai adai iumai physics sai kuri gulunge macha alumenge concept ki logarithmic gunawane physics sada ko ngolone fene bar saaf ko kudina ngewdanwan mi mana am insane kamfatan eveni 20 hertz 20 kilohertz 20 hertz low range 20 kilohertz low range high range ekam infant on tankole furavar kodinna miyaware low frequency not miyaware high frequency yoki kasing makame kamfataki warak budurati gunawane mechanical energy electro chemical energy ya badal koddeni stereocilia kiya heyaseltake eterege heyaselta tinghas duisattaga hunneru beru vasadaga hunnani barstek heyasel stereocilia ge lemuntaka harakataka yumuge signal sekundiya gengosteni endolymph adi perilymph liquid melivereko endolymph liquid ki alunange backbone gas hunna maadaye adi dannawala mole wahake ki musical instruments toge frequency ta alunmen ritiwa going ei physics in forigemwa kamike fundamental note ga harmonics adi overtones nennama nuwata resonate nuwanama arutan e harichen nuwana misalaka miyadu ma aduwahalum fase adakan asle nuwana namoes musical instrument to overtones harmonics ay konganneru waran aduwa hiwana mi war gudurati kame war physics um forigemwa kame yaginum wes mi dariwarunge tere gina dariwarunna ki madama ge muhim khidmat takke gama koddene kere darin takke dehas noega registry kore names tawlimi guzara ge dasum private public partnership usulun MMS hingam feshi dehas dihe ngeruge MDP sarkar ge waran hardana siyasat ke dasho वेतवेदी 11 तवदिमी वज़ारा मिनिस्ट्री के उसूल तकाई एक गोता हिंगल लिबोनो फुरसतु के नतीजा की मिफा दमोड़ दारिवरुन तके उफेदी गेंदियो मिसेंटरों 10 वेनी मुन इतना दारिवरुन ने दानी मिदायरागा हरकतेरे लिबोनो तजुर्बाग अलीगा विदा बबलम राज्य के तवदिमी वज़ारा की हेलुंतरी तवलीमी मुज्तमे बिना कुरुमुगा एम्मे इस दौरे अदा कुरवी अदा कुरवम गेंदवा वज़ारा ए वज़ारा एन दनी तवलीमा एं गिलाबी हे बदल तक गेनस्ते बमो तिय मिनिस्ट्री MMS या देवा फन्नी यही आय मी दारिवरन वेतवेदी 11 हुळुबादे मगुतक हास सास फशन स्कोर दन्नो मी फुर्सतुगा वज़ारा हिंगुन तेरे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आयशा अलीयाई ए मिनिस्ट्री के हीवा के टीम शुक्र दन्नो MMS के मैनेजमेंट आई दारिवरुन आई बेलेनिवेरिन आई फन्नानु निकलेवे को तथ्य मिनिस्ट्री फरातुन अलमे वरबड़ कमो एदम बेनो 11 हरवंदे अगमेन्ना आर्ट्स दायरा अगुहे तवलीम होद्दवादेवमा तिय मिनिस्ट्री कोद्देवी मसक्के हुट्टवा नोलेवुमा वरबड़ंगेते
මිසෙන්ට්‍රෝගේ මසෙක්කේ මෙදුකරන නුදී හිංගේනේ රස්මි ඉන්තිසාමෙන් හම්ජස්වා දෙවු නිහායතන් එද මියදු එම්මෙ මතී වනතන් හාසිල් කරා දරිවරුන් තිගොතුගා ඊතර කුරිය දාන කමුගා අලුන් හී කරා බේන ලබ්වාමි ඉම්තිහානතකෝ මිහාර වරම්බස් ගින කුරියරුන්ත ති දරිවරුන් හොදාන කමුගා මීද කරා මිහාරවස් එකිමන්සතවගා විදමුන් ෆියා ජහමුන් ලිබුන් මෂූර් කමුගා බගුලමුන් කුරිය දාන කමුගා उम्मीद करमु अलमन वा कोण निमाला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू අරුගණුමෙන් මිහාරු මියවස් වෙගන්නනි දෙහස් අශාර වණ හරුගේ මතී වණතම් ඉවුලාන් කුරුමගේ බය ದಮ್ಮೆ ಯೋಲಾನ್ ಕೊಲ್ದನಿ ದೆಹಾಸ್ ಅಶಾರು ವನ ಆಹಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಿಯಾನೋಗೆ ವನತ ಆದೆ ದೆಹಾಸ್ ಅಶಾರು ವನ ಆಹಾರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿಗೆ ವನತ ಮೀನಾಂತ ದೆವುಮ ಸ್ಟೇಜ ಮಿದಾನವಾಲನಿ ಬಿಲವಂ ಹೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೀಚರ್ ಅದಿ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮೈಮೂನಾ ಹುಸೇನ್ ಅದು ಮೀನಾಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ MMSಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಲಿ ಸರ್ Wani Pinkudenna. Dehas Ashar first place music theory Asha Muhammad. Dehas Ashara music theory first place Muhammad Israfil Ali Zahir. Dehas Ashara music theory first place Leah Mamun. Dehas Ashar music theory exam Devana Hasil Kofa Vani Dekuding. Dehas Ashar music theory second place Aishat Zaya Shahim. Dehas Ashara music theory second place Catherine Joanita Ranjit Kumar. Dehas Ashara music theory exam Thimana Libifavani Dekudinna. Dehas Ashara music theory exam third place Aishat Juni Jina. Dehas Ashara music theory third place Jumaira Aminat Amir.
2018 Music Theory. Grade 1, Dia Dinkar. Grade 1, Lithuli Rusakya Randune Aryaratna. Grade 1, Claude Chetia Seth Disanayaka. Grade 1, Priyashan Pathirak Kodi. Grade 2, Harsha Anand. Grade 2, Ali Afru Rashid. Grade 3, Aini Hassan. Grade 4, Catherine Jonita Ranjit Kumar. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗನು ಕೆಂತಾಕು ದಿನ MMSC ಗೆ ಫರಾತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರದ್ದು ಕೊದ್ದವಾನಕಂ ಅಡ್ಗನು ಫಾಕೊಲ್ಲಂ. Thank you, Miss. ದೆಮ್ಮೆ ಯೋಲಾನ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ದೇಹಸ್ ಅಶಾರಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಿಯಾನೋ ವನತ ಮೇನೌತ ದೇವಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿ ಧನ್ಯವಾದನಿ MMSC ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಯಾಗೂಬ್ ಸರ್. (2018) Classical Piano First Place Dekudinali Bifave. Egutum 2018 Classical Piano First Place Kalsam Kaina Nimal. 2018 Classical Piano First Place Mariam Khalisa Ahmad. 2018 Classical Piano Second Place Kaya Day. 2018 Classical Piano Third Place Arin Fare. Then Arugunu mi ಧನ್ಯವಾದನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತದಿಬೇಕು ದಿಗನಂತ. Grade 2 Asha Muhammad. Grade 3 Aini Hassan. Aini Hassan Grade 4. Grade 3 Leah Mamoon.
Grade 2, Sara Shyam. Grade 2, Harsha Anand. Thank you, sir. Mirnanta devuma stage midano. Mirnanta devuma stage midana valani mashhur musician adi composer Ayuman Sharif. Dehas Ashara rock and pop guitar junior group Evvana Aishat Iba Adif. Dehas Ashara rock and pop guitar junior group second place Nisha Wahid. Dehas Ashara rock and pop guitar junior group third place Aini Rilwan. Demi danna valani certificate tang hasil kofawa kudingena. Initial grade Muhammad Amru Said. Initial grade Mashi Madih. Initial grade Aishat Zaya Shaheen. Initial grade Jumaira Aminat Amin. Miharumi danna valani Dehas Ashara rock and pop senior group Gevanata Evvana Libifavani Dedari Varuna. Dehas Ashara rock and pop guitar senior first place Aishat Juni Jina. Dehas Ashara rock and pop guitar senior group first place Ahmad Jood Jina. Dehas Ashara rock and pop guitar senior group second place Muhammad Israfil Ali Zahir. Thank you, sir.
Demme Dannawalani Dehas Asharage rock and pop vocals ge senior vanata. Meenanta Devuma stage Midannawalani Kurige mashhur musician Ahmad Atif. Then stage mi award dinama stage Midannawalani MMC get chairperson Alisa. Mi inamta devuma stage Midannawalani Shahida Miss. Dehas Ashara rock and pop singing senior group. Dehas Ashara rock and pop singing senior group. First place Aishat Zaya Shahim. Dehas Ashara rock and pop singing senior group second place Aishat Juni Jinnah. Dehas Ashara rock and pop senior group third place Aishal Juman Mohammed. Demmi Dannawalani certificate hasil koravi kudin genanta. Grade 3 Mohammad Amru Said. Grade 3 Aminat Aini Rilwan. Grade 3 Aishat Yumal Amjad. Grade 3 Muhammad Israfil Ali Zahir. Grade 3 Layali Hassan. Grade 3 Jumaira Aminat Amir. Thank you, Miss. Demme Dannawalani Dehas Ashara rock and pop singing junior group ke vanata. Meenamta devuma stage me Dannawalani mashhur lavakyanteriya Mariam Aisha.
2018 Rock and Pop Singing Junior Grouping Dekudim First Place Agoswave. Eutung 2018 Rock and Pop Singing Junior Group First Place Mariam Khalisa Ahmad. 2018 Rock and Pop Singing Junior Group First Place Dia Mamoon. 2018 Rock and Pop Singing Junior Group Second Place Ahmad Mikael Ali Zahir. 2018 Rock and Pop Singing Junior Group Third Place Aishat Iba Adif. デメダンナワダにサティフィケットリブンコディンガナンタ Grade 2 Aishat Malisha Bunyamin. グレード2 Maisha Ahmad Azim. グレード2 Aishat Zoya Ali Suzanne. Grade 1 Amnat Kiara Ibrahim Razi. Initial grade Mariam Malaika Muzammil. Initial grade Fatimat Yasmin Hamzat. Thank you, Miss. Deme Danavadani Dehash Navaranaharuke Music Theory Gavanata. Me inam the Devama stage with Danavadani MMSC guitar and theory teacher Hussein Inanna. (2019) Music Theory First Place Kamila Latifa Ayaz Sharif. 2019 Music Theory Second Place Asha Mohammed. 2019 Music Theory Third Place Mariam Khalisa. Deme Danavadani Certificate Libun Kudingananta. Certificate Libun Kudingananta Fultama Grade 1 Amra Usamat Muhammad. Grade 1 Christine Joanna Ranjit Kumar.
Grade 2, Claude Chetyaset Disanayake. Grade 2, Little Rusakya Randune Aryaratna. Grade 5, Catherine Juanita Ranjit Kumar. Grade 2, Aishat Yasha Ahmad Fiaz. Grade 1, Kaya De. Grade 1, Hassan Shaimul Shad. Grade 2, Ahmad Jud Jinnah. शुक्रिया सर. मिहार में दन्नवालनी देहास नवार के क्लासिकल पियानो वानता मीनाम था देवमा स्टेज में दन्नवालनी मशहूर म्यूजिशियन अदहम मोहम्मद रशीदा. देहास नवारा क्लासिकल पियानो जूनियर ग्रुप फर्स्ट प्लेस खाया डे. देहास नवारा क्लासिकल पियानो जूनियर ग्रुप सेकंड प्लेस प्रियाशन पात्रिकोरी. देहास नवारा क्लासिकल पियानो जूनियर ग्रुप थर्ड प्लेस मरियम खालिसा अहमद. मिहार में दन्नवालनी सर्टिफिकेट हासिल कुरवी खुदिंगे नाम था. ग्रेड 1 क्लॉड चेतियासेट दिसनायका. इनिशियल ग्रेड पोरुथोटागे मुतुली नेताया फेरेरा. ग्रेड 1 लितुली रुसकिया रंदुने आर्यरत्ना. ग्रेड 1 अरीन फारिह. Initial grade Khaira Azam Ibrahim. Grade 1 Dai Ihsan Sadiq. Initial grade Neil Ali Faiz. मिहार में दन्नवालनी देहास नवारा क्लासिकल पियानो के सीनियर ग्रुप के वानता. देहास नवारा क्लासिकल पियानो सीनियर ग्रुप फर्स्ट प्लेस लिया मामून. देहास नवारा क्लासिकल पियानो सीनियर ग्रुप सेकंड प्लेस आशा मोहम्मद. देहास नवारा क्लासिकल पियानो सीनियर ग्रुप थर्ड प्लेस सारा शिहाम.
දැන් මේ දන්නවාලනේ සර්ටිෆිකේට් හාසල් කරවි කුදින්ගේ නාමත grade 3 Harsha Anand grade 4 Aini Hassan. Thank you, sir. දැන් මේ දන්නවාලනේ දෙහස් නවාලාගේ rock and pop ගිටාර් වනත මේ නම් දෙවම ස්ටේජ් මේ දන්නවාලනේ මොහමද් හාමිද 2019 rock and pop guitar wanatakum hakudenne evana gasave egotum argunwen nimmafawani devana adi timuna nudegota egotum 2019 rock and pop guitar first place Ala Ibrahim Asif 2019 rock and pop guitar first place Nisha Wahid 2019 rock and pop guitar first place Aishat Joni Jina 2019 rock and pop guitar first place Aishat Zaya Shahim (2019 rock and pop guitar first place Marshi Madi (2019 rock and pop guitar first place Aminat Aini Rilwan Demi Dannavadani certificate ತಲೆಬು ಕೊದೆಗೆ ನಂತರ grade 1 Aishat Iba Adif grade 1 Noya Muhammad Aslam grade 1 Jumeirah Aminat Amir grade 4 Ahmad Jood Jina grade 1 Hassan Shaimal Shad grade 1 Muhammad Amr Said शुक्रिया सर
දෙමි දන්නවාලනි දෙහස් නවාරාගේ rock and pop vocal senior group ಗೆ ವಣತ ಮೀನಾಂತ ದೆವ್ವಮ ಸ್ಟೇಜ ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ MMAC ಗೆ vocals teacher ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ දෙහස් නවර rock and pop singing junior group උන් එවන හසු කොෆා වනි තින් කුදින් දෙහස් නවර rock and pop singing junior group first place Mariam Khalisa Ahmad දෙහස් නවර rock and pop singing junior group first place Zahwa Ibrahim Zahid දෙහස් නවර rock and pop singing junior group first place Tara Anusha Shujao දෙහස් නවර rock and pop singing junior group second place Aishat Iba Adif දෙහස් නවර rock and pop singing junior group උන් තිමන හසු කොෆා වනි දෙකුදින් දෙහස් නවර rock and pop singing junior group third place Mariam Milzam Masood දෙහස් නවර rock and pop singing junior group දෙහස් නවර rock and pop singing junior group third place Mariam Angel Ibrahim දෙමි දන්නවාලනි certificate හසු කුරවි කුදින්ගේ නන්ත Grade 2 Nishya Wahid Grade 2 Mashi Madih Grade 2 Leah Mamun
Grade 2, Priyashan Pathirakori. Grade 2, Ala Ibrahim Asif. Grade 1, Ishal Hassan Khalim. Grade 1, Fatimat Yasmin Hamzat. Initial grade, Emilia Hamad Hamid. Grade 1, Mariam Uzma Arif. Grade 2, Khaira Azam Ibrahim. Grade 2, Ahmad Mikhail Ali Zahir. Thank you, sir. Demi Danavadani Dehas Navarguna Harge Rock and Pop Guitar Vanata. Meenam the Devum stage with Danavadani Muhammad Khalida. (2019) Rock and Pop Singing Senior Group. 2019 Rock and Pop Singing Senior Group. First place, Aisat Juni Jina. (2019 Rock and Pop Singing Senior Group. Second place, Shal Abdullah Sharif. (2019 Rock and Pop Singing Senior Group. Third place, Aishat Zaya Shaheen. Demi Danavadani certificate Libun Kudigananta. Grade 4, Aishal Juman Muhammad.
Grade 4, Aimanat Aini Rilwan. Grade 3, Aishat Malisha Bunyamin. Grade 4, Tiba Muhammad Zuhair. Grade 3, Maisha Ahmad Azim. Grade 4, Jumeirah Aminat Amir. Grade 4, Layali Hassan. Shukriya sir. Top Scorers Award ki Trinity College London de has vihige imtihanung emme mati marks hodi candidate hunna deve iname. Mi namo mi imtihanu hedi first dari warakal libi wani libifa. Mi Trinity College London in de iname midannavalani Trinity Top Scorers ge vanata. Mi namta devuma stage midannavalani Maldivian Idol ge mashhooru judge Ismail Affana. Trinity Top Scorers Awards. Aishat Juni Jinnah. Trinity Top Scorers Awards. Aishat Zaya Shahim. Trinity Top Scorers Awards. Shal Abdullah Sharif. Trinity Top Scorers Awards. Aishat Iba Adif. Trinity Top Scorers Awards. Mashi Madih. Thank you, sir.
Demi Danavalani Dehas Vi Adi Dehas Ekavi Progress Awards Debon Daribar Genanta Progress Awards ki Ava Kuriarmund Anna Daribaruna Clag Masekata Nagal Furiama Kura Daribaruna MMSC ge Itur Harkataka MMSC ge Itur Harkataka Barva Daribaruna Deve Inamu Meenanta Devuma Stage Midannavalani Kangaroo Kids Principal Amina Tahmina. Progress Awards Aisha Noya Nizwin Alaya Tara bint Malik Fatimat Malkia Zamir Aminat Malka Zamir Havi Hasnain Hassan Izan Abdul Malik Mariam Kailin Hassan Nala Kaina Muaz Nabit Ismail Rashid Said Isuddin Ahmad Faris Emilia Hamad Abdul Hamid. Aishat Alisha Azhin. Aishat Sara Wisam. Ajna Faris Nizar. Aminat Ula Ahmad.
Ishal Muhammad Shiba, Fatimat Yasmin Hamzat, Merisha Dungana, Nina Muhammad Fahir. Thank you, Miss. We would now like to call upon stage Miss Nilupa Fernando to the stage to give out the music theory certificates of 2020 to the students. Miss Nilupa Fernando. Before that, we would like to award one more progress award, Mariam Sofia Hamzat. "2020 Music Theory Grade 2, Christine Joanna Rajat Kumar. Grade 6, Catherine Jonita Rajat Kumar. Thank you, Miss. ದೆಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದನಿ ದೇಹಸ್ ವಿಹಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಿಯಾನೋಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ದೆನು ಮೇನಂತ ದೇವಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿ ಧನ್ಯವಾದನಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಶೂರ್ ಫನ್ನರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಮಿಯ 2020 Classical Piano First Place Asha Muhammad. "2020 Classical Piano Second Place Leah Mamun. "2020 Classical Piano Third Place Neil Ali Faiz. ದೆಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಕೋದೇನಂತ Grade 2 Dai Ihsan Sadiq.
शुक्रिया सर. Demmi Dannavadani, Dehas Vihi rock and pop vocals Vanata. Mi certificate the Devuma stage Midannavadani, Haisham sir. Dehas Vihi rock and pop singing, first place, Aishat Juni Jina. Dehas Vihi rock and pop singing, second place, Aishat Zaya Shahim. Dehas Vihi rock and pop singing, third place, Libifa Varni Dekudinna. Dehas Vihi rock and pop singing, third place, Shah Abdullah Sharif. Dehas Vihi rock and pop singing, third place, Aishat Iba Adif. Mihar Midannavadani certificate libunu kulingenanta. Grade 3, Mashi Madih. Grade 4, Aishat Malisha Bunyamin. Grade 5, Thiba Muhammad Zuhair. Grade 4, Zahwa Ibrahim Zahid. Grade 5, Aminat Aini Rilwan. Grade 2, Emilia Hamad Abdul Hamid. Grade 5, Aishal Juman Mohammed.
Grade 3, Ala Ibrahim Asif. Grade 3, Leah Mamun. Thank you, sir. Miharu Midannawalani MMSC ge best all-round ge runner-up thakuge inam. Dehas Ashara ge runner-ups ge award tha devuma stage Midannawalani Divehi Bahu ge academy ge Kuri ge Rice Adi Avid College ge faculty for arts and literature ge dean Ashraf Aliya. Best all-round runner-up second place Dehas Ashara Aishat Juni Jinnah. Best all-round runner-up third place Dehas Ashara Muhammad Israfil Ali Zahir. Thank you, sir. Miharu Midannawalani Dehas Navarai ge best all-round runner-up ge vanata. Dehas Navar best all-round runner-up second place Aishat Zaya Shahim. Dehas Navara best all-round runner-up third place Aishat Iba Adif. Shukriya, sir. Dehas Vihige runner-ups the award koddelama stage Midannawalani MMSC ge technical head adi Koldan musician Muhammad Nihaza. Second place Aishat Juni Jinnah.
2020 third place, Aishat Zaya Shaheen. Shukriya, sir. Demi ilan kollani vetvedie tien aharge emme mati vanata ade beston to hasil ko kuriya gotakomes emme mati darja hoda fawa daribaruge nanta me magam ta hasil kori daribarunna raisul jumhuriya deba inamai Ministry of Arts, Culture and Heritage in deba inamai adi MMAC deba handani fila debuma mi dannawalani mi jalsage izzat tere sharfer mehman Alfadullah Aishat Atiya Nasira. MMAC Best All Round 2018. Aishat Zaya Shaheen. MMAC Best All Round Dehas Navara, Aishat Joni Jina. MMAC Best All Round 2020. Leah Mahmood.
शुक्रिया देंगोन्नानी शरफेर मेहमान दरिवरना मोहातब वाकपुर देखेबो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन आयशत आतिया नसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इम्हा हमद सनाहा कोई मनी कद कीर्तिवंत अल्लाह सुब्हानहु व तआलाय सलवात सलाम दरुंगे दुआ करनी उम्मत के माय नबिया खवैतु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि मिसलवात सलाम गा इतरो एकले फानुगे इतरो आलना मितु सहाबे शामिल कुरा मोरिस म्यूजिक एंड आर्ट्स सेंटर गे चेयरमैन तिहुरिया को दिंगे अलीसा मी सेंटर गे एम्हा मुअज़्ज़िफ़ुम मीरेगे इनाम हासिल करे दरिवरुन्ना मी सेंटर गे एम्हा दरिवरुम अदि वडांति बेबी एम्हा इज़्ज़तेरी दुरागातुम मी जलसा बल्लमुगे दवा एम्हा बेफुलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आदे मी फदा जलसा एक बावरी वमकी ए अळुगण दिबुनु वरबस मतिवरी उफदा का शरफे එහෙකම මේ ෆුර්සත් දෙවී තීවේ මේ සෙන්ටර්ගේ චෙයාමන්න අදි මේ සෙන්ටර්ගේ එමෙහා මුවස්ෆුන්නා නුහන ක්ලාස් තිරකමායකු ශුක්‍ර දන්නවා මිරේ අලුගුන්ගේ එමෙ ඉස් වාජිබකම් ගද දෙකෙනි මේ ස්ටේජ් මතින් එකි තෆාතු ඉනාම්තන් හාසිල් කුරි එමෙහා දරිවරුන්නා වකින් ખાસકો ලන්ඩන්ගේ ट्रिनिटी कॉलेजගේ टॉप स्कोरर्सගේ මගම් शरफरी मकाम हासिल कुरी दरिवरुन्ना शाय बेस्ट ऑल राउंड हासिल कुरी दरिवरुन्ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नम गया अड़ुनगे लोबत मिनिस्टर डॉक्टर आयशत अली के नम गा वरन हून मरहबाय निहा करिना अरिस्को आदे एगी वडा नवाने म्यूजिक की दिवेही कौमी मनहज के वरम मुहिम एब्बा आदि दरिवरुंगे की बैगा आशगेन्ने मटका दरिवरुन्ना 10 को दिन मटका कौमी मनहज वर पोड़ा बार वाला कमे बिस्मे එහෙන්කම මිරේගේ මේ පෝඩියම් गा चेयरमैन गे कंबोडुम अळुगण हम अडुव हैफिंग आदि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गे कमं हल्लें होदा दिन मा अळुगण में मसिके कुरान वाहकस दन्नवा म्यूजिक का लवय की ए इंसानुगे सिकुडिया शाहितन एगे वर रंगल असर तक फोरवा कमे मीहुम बुनेउले म्यूजिक की ए यूनिवर्सल लैंग्वेज के लवय की यूनिवर्सल लैंग्वेज के कोम्मे बहपुं एलव की कम गवी नमवेस कोम्मे गावमकुं ए म्यूजिक उफद्दागे कुळुनु नमवेस ए म्यूजिक के साबुं इंसानागे सिकुडिया हिंहमजुन तक लिबिगिं आदे इंसानाय उफावेरकं इहसास कुरेविगिं आदे इंसानागे सिकुड़ी कुळुविगेंदे එහෙන් වීම අඩවන මෙදන්නවනේ අඩවන මෙන් ගෞමී මන්හජ්ක වර බොඩ බාරු අලා නරිකේ म्यूजिक අදි හැම එෆදායන් අඩවන මෙන් එම්එබ්ස් කබූල් කරන් ජේ म्यूजिक දවයකි නුනියාම් ආටකි එම්එන්න ලිබිෆවා හුනරෙන්නු ති හුරිහා කුදින්නකි වෙස් වර මොළ म्यूजिशियनुම් වර රීති රාගු රාග එකකි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කුලේ කුදින් වර මොළ දවකියා කුදින් අස්ල දන්නවාකම වෙජියා मिसेस वर रीत को दव किया ही बेको मिसे के नेगे राग का एम्मे अपुरे बस किया दाशे එහෙන් මේ මති කුදින ලිවිපති හිර ටැලන්ට් ගේ බේනු මුරිහා කුදින් වෙ සිෆම් වානේ আদি ඒයි කිහා අගබොල් ටැලන්ට් එකන් මුරිහා කුදින් වෙස් දන්නම් වානේ ආදේ एकावेसोन गरुणुगा इंसाना कुरियरा दिउमटका वर बावर हुनरतके बेनुम वाकम मिहारुगे तजुर्बाकारू बुने उडे आदि मि हुनरतकी इंसाना एनगे मसकतुगे दायराय निकुतुमफौ एने किबाग कोम्मे मि हुनरत नेकम वेजिया एने एनगे केरियागे एनगे दायरागे कुरियरा नुदेवेनकम बुना हुनरतके एकी एनगे अतुगा उन्न सर्टिफिकेट कोन लिबे हुनरतकेन्नो ए एनगे किबाग एनगे एतेरेगा हुन्न हुनरतके मिदन्नेवि हुनरत तरक्की कुरुमटका म्यूजिक वर बोडु रोलिंग अदा कुरे
අනුගුණ මි දන්නවනේ ටීම් වර්ක් ගේ වාහක ටීම් එකේ ගොතුක එම්මෙන් ගුලිගෙන් එකුරා මාසෙක ಮ್ಯೂಸಿಕ್ එක කොම්පෝස් කුරුමටක ආදී මේ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ එක ගොතන් එන්හම එක දවකියු මටක වර බෑවරු ටීම් වර්ක් කෝඩිනේෂන් එක බේනුම්ගේ එහෙම ටීම් වර්ක් ඒ ටීම් එකේ ගොතුක මාසෙක කුරානේ ගොතා ටීම් එකේ ගොතුක හුරියා එම්මෙන් කුරියරාගේ එම්මෙන් එකුවගේ මාසෙක කොගෙන් රංගලු පීසෙ මි උෆෙද්දෙනි එහෙම මේ ටීම් වර්ක් ස්කිල් අස්ලු හගීගතුග වර බොඩ තරකීවගෙන් ආදේ මි හුනරු ಮ್ಯೂಸಿಕ್ එතරෙන් ලාෆා හැම එයා එක ගුඩිගේ මසෙකේ කුරුමුගේ හුනරු ಮ್ಯೂಸಿಕ್ උලේ කුදින්න දැස්සකින් ආදේ උෆෙද්දුන් තෙරිකන් ඩිජිටල් ලිටරසි කොමියුනිකේෂන් ක්‍රිටිකල් තින්කින් මි එකාවිස්වන තරුණුග ඉන්සානාගේ කිබෑග කුරියරාදී උමටක කොම්මේ හුන්නංජේ හුනරුතකේ මි හුනරුත ති කුදින් මියදු ඇස ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ගති උංගෙනේ තෙරෙන් සීදා මිවැනි හුනරි තරගී කුරන්ෂේ මිවැනි හරකාතෙන් මිකුරණි නුබුණු කම්ගවියස් මීක කොම්මෙ හරකාතෙ තෙරෙන් ලාෆ වෙස්ති කුදින්න මිදෙන්නවි හුනරු තරගී වෙගෙන් ආදේ එහෙම මීම ඒයි අඩුගණ මෙන් එම්එම්එස් දෙකෙන් බේනුම් වාෆද ජීලෙන් උෆෙද්දු මටක ම්ಯೂಸಿಕ್ වර පොඩු රෝලෙන් අදා කුරාකන් අඩුගණ මෙන්න ඉගේ කමෙ ආදේ අඩුගණ මෙන් මි දක්කණි ආබදුවස් ගාම් කුරියරාදී මටක වශාජේ තවලීමගේ මුහිමු වාහක ටෙස්ටුම් මොඩ නතිජා හෝදුම වර බොඩ ವಶಾಜೆ ಇನ್ಸಾನಿ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ದಿರಿಯುಳುಮ ತಯ್ಯಾರುಫವಾ ದಾರಿ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮ ಮಿಯದುವೆಸ್ ವರಕಿನ ಮಿಹು ಬೇನುಂಬೆ ಆ ಕುದಿನ ಟೆಸ್ಟುನ್ ರಂಗಳು ನತೀಜಾ ಹೋದ ಗೋಹೆನ್ನು ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಚಕೊಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆನಿ ವೇರಿಯಕೊಸ್ ದೆಕೇನೆ ಹುವಫೆನೆಂ ಏಯಿ ಟೆಸ್ಟುನ್ ರಂಗಳು ನತೀಜಾ ಹೋದುಮ ಕಿಯೋಮುಗ ಮೂಳು ಕುಚಕವೆಸ್ ವೆಗೆಂದಿಯು ಅಳುಗಣ್ ದನ್ನವಾನಿ ಅಳುಗಣ್ ಮಿತನ ಗಾಂಗೆ ಕುರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನೆ ಕುದಿಂಗೆ ಕೇವುಮ ಹುರಿ ಕಿಹಾವರೆಗೆ ಗುಳುಮೆತ್ತೋ ಮಿಕಂಕಂ ಅಳುಗಣು ಕುಡಕ ಹೋದ ಬದಾಲೆ ಮಿಕಮ ಗುಳೆಗತು ಕೊಫ ಹುರಿ ದಿರಾಸ ತಪ್ಪೆಸ್ ಅಳುಗಣು ಬದಾಲೆ එහෙම අಳುගණු මිවාහක මිදක්ක අවාහක මිදක්කනි දිරාසාගේ අලීග එක්වදගේ සල්ගණු මිතනන් ඇස වකි කමෙ ප්‍රොමෝට් පුරා කරනවත වකි වාහකෙ දක්කම් වෙගෙන්නෙන්නෝ එහෙම මිකමා ගුලේගතුන් කොෆ ಹುರಿ දිරාසාතකුන් එගෙන් ಹುರಿ ගොතුග ඉන්සානාගේ බහුගේ තරකී වුමුග වර බොඩු රෝලෙන් අදා කුරේ ම්ಯೂಸಿಕ್ අಳುගණු මෙන් කියවා කොමෙ මාද්දායි වෙස්ති කුදින් කියවා කොමෙ මාද්දායි වෙස් ස්කූල් ග මෙ කියවනි කොමෙ වෙස් බහකු ඉංග්‍රීසි බහුන් දිවෙයි බහුන් නූනියාම අරබි බහුන් මේ බස්ස තරකී වෙගෙන් ආමුග ම්ಯೂಸಿಕ್ වර බොඩු රෝලෙන් අදා කුරේ ඒ සිකුණීගේ වයිෆ් පරාතුග බහුගේ හුනර් තරකී කුරුම බේනුම් වා බෑ ම්ಯೂಸಿಕ್ එක සවුන් තරකී වෙගෙන් අන්නාති එහෙම් වෙගෙන් ම්ಯೂಸಿಕ್ කා බහ මිහා බොඩ ගුළුමෙන් මෙොන්නනි අදි හැම AI को म्यूजिक के ए इंस्ट्रूमेंट तक सब एकुड़े राग तो सब सबबु सिकुणी ए बस दानेगा तुमा मर बोडन एही तरी वेदे आदि देवन बाहे दस्कुर मुगस अळगण में एम्मेन कीवेस अळगण में देवन बाहे के कुतुगा इंग्लिश बस बेनु कुरामे हूं आदि एनुनसिस अरबी बहा तफात एदके बस तके अळगण में तेरेगे बेनु कुरेवे हम देवन बाहे दस्कुर मुगस म्यूजिक वर बोड रोलिंग अदा कुराकम दिरासा तकुं एबदक्का देवने अळगण बादाली टेस्ट तकुगे नतीजाया म्यूजिक का उळे कुदिन्ना किहावरेगे गुळमें ಒಯ್ತೋ ಬೈನ ದಗುವಾಮಿ ಗೊತ್ತು ಹದಾಫೋರಿ ದಿರಾಸಾ ತಕುಂ ದಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತುಗ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕುನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲಾತುಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕುಂ ಮೇಕಮಾ ಬೇಗತು ಹದಾಫೋರಿ ದಿರಾಸಾ ತಕುಂ ದಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತುಗ म्यूजिक का उळे कुदिंगे इंग्लिशी ಫೆಂಬರ್ ವೆಸ್ ರಂಗಳುವೆ ಅದಿ ಏ ಕುದಿಂಗೆ ಹಿಸಾಬುಗೆ ಹುನರು ವೆಸ್ म्यूजिक का नूळे कुदिನ್ನ ಬೊರೆ ಬೊಡ ರಂಗಳುವೆಗೆ ಆದೆ ಅದಿ ಹಮ ಏಯಾಯಿಕೋ ಬೈನ ದಗುವಾಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಕುಂ ಮಿಸಾಲಕ ಬುನಾಕಮ ವೆಜಿಯಾಮು ಎ ಲೆವೆಲ್ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೆ ಅಳಗಣ ಮೆ ಮಿಕಿಯಾ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತಕುಂ म्यूजिक का उळे दारिवरुं ಗೆ ನತೀಜಾ ರಂಗಳು ಕಮಂ ಎಬದಕ್ಕ म्यूजिक का नूळे दारिवरुं ನಬ್ಬುರೆ ಅದಿ ಹಮ ಏಯಾಯಿಕೊ ಅಳಗಣ ಮೆ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ಹುನರು ತರಕಿ ಒಮುಗ ಮಿ ಬೊಣೆಮೆನಿ म्यूजिक का हिसाबके तिकुदिंगे चेयरमन अलीसा मिताಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೆ ವೇರು म्यूजिक का फिजिक्स के ಒನ್ನ ಗುಳುಮುಗೆ ವಾಹಕ वर तफसील को किया देवे अळुण हम कुडकुड को बदालानी म्यूजिक का हिसाब ಒನ್ನ ಗುಳುಮ ದಿರಾಸಾ ತಕುಂ ದಕ್ಕಾ ಗೊತುಗ ಏಯಿ म्यूजिक का हिसाब की ಗುಳಿಫವಾ ಕಮೆ ಕಂ ಗೈಬಗುನೆ ಏಯಿ ಮಿಸಾಲಕ ಬುನಾಕಮ ವೆಜಿಯಾಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನುನಿಯಾಮ್ ಹಾಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ನುನಿಯಾಮ್ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ मी उरिया आइजेसकी मी वर बोडंगे हिसाब इंसानागे सिकुणिगे हिसाब गुಳುवाಗೆ मासेके कुराकम हे मी हिसाबगे हुनरु वर बोड तरकी वेगे अन्नकम बनी म्यूजिक दस्कुरा कुदिन्न अदि हम एआई को रिदम फ्रीक्वेंसी या बीवेस हम मैथमेटिक्स आ गुಳಿಫ हुन्नकंतत हे मी मीगे साबम कुदिंगे सिकुणि तरगे वम आउगे तुरंग ए कुदिंगे हिसाबगे हुनरु तरकी वम आदे अदि हम एआई को कामयाब कुजक मोमटका
ede filawol tan handan kurumaki wes waram muhimmukame memorization naki hama miharu wes handan kurumuge hunaraki ei kudinge ki baga taraki kuranje kudin e hunaru e kudinge ki baga ashagun nuwanje kame ei ekudin daskura achen handan koge gossa test paper ga liyative music ka ule kudinna memorization skills ehin kudinna bure ituru kamam mi beleveni ei sabaki ekudin music ke ekeki notes taka ekeki note taka ekeki frequency ya ekeki raguraga ekeki pasta handanuga ekudin abadwes bahattanje e handanuga bahattagen ege teren dafa ekudinge sikuni masike koramun annani ehima ege sabun ekudinge mihunaru wes ituru wakaman ebainge ehima music kiyawade school takuge kudin school an annani school an anna hitum kamavani adi ekudin kiyewuman ehin kudinna bure boda shawgori wakamavani ei sabaki school aki ekudin gayawa ekudin ufawa ekudinna ekudin beenum wakan kan libe pada mahawlaka vegen annadive den algon hama nimmadunge kurinti huriha kudinna bes dannawani music ki aslu wara bodu career eke tikudinge diriulu muga tikudinnan hama music ke daira en hama wara boda kuriyara de vidane adi hama iya ekko music ki komme career eka beenum wakame sabaki burakom maseke koffa giyan asa hama beenum ve dawain aduwa halan nuniyam kommes music en aduwa halan ehima music ki hakikatuga musician unnaki algon dannawani algon me komme mi heve senage amilla ufala maseken me kurani amilla ufa beenum wani stress release kuram beenum ve huriha kam beenum ve eka musician nuniyam lavakiya miha enage stress release kuran e kura enage maseke e fannuge terin dafa ehem mi unge stress release kodde ehem mi unge ufa tan enage amilla ufala bure bodu ufala kabbegen ade එහෙම ආඩවන් හැම වරන් අනේ අලුගණු වෙස් වර සපෝට් කුරා දවකින් තෙරින්න ෆන්නානු මිතාගේ තිබ්බේ විරු හැම තිකුරිහා බේෆුණු තිකුරවා මසෙකට ඉතුරු කාමියාබි යකන් එදෙන් අදි හැම යා එක්ක මි සෙන්ටරුන් තවලිම් හාසිල් කොගෙන් කියවෑගේ මියුසික් කියවෑගේ නිකුන්න කුදින්න ඉතුරු කාමියාබි යා ඉතුරු කුරියරුන් මින්වර කරපුන් අදි දුවා කරන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් शुक्रिया ते विदाल बसकोल की वाला इब्लतुम फुरेगे मा बसकोल देगोन्नानी शुक्र देना मगे बतुम वाहक देखो मे नंबर फुरे मकद्दवानी त्यास अशारवन आहार के बेस्टोरन जया शाहीन के वाहक फुल दें फोटोशूट ऑनलाइन वाहक बस अडगोन धन्यवाद है Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Minister of State for Education, Atia Madam, Chairman of MMSC, Management, parents, students and special guests. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. My name is Aishad Zaya Shaheen and I am a student here at Maldives Music and Arts Center, also known as MMSC. I feel very honored and privileged to say that I've been studying here for more than 8 years and have accomplished and done many things in my time here. I've been enrolled in vocal, guitar, piano, dance and art classes throughout the years and received awards such as Best Performer and 2018's Best All-Round Student. I have participated in Trinity exams through MMSC and received awards from Trinity in both 2018 and 2021. I also got the opportunity to receive the awards and perform at the Trinity College London awarding ceremony held in Sri Lanka in 2018. I would like to thank MMSC for providing me and other students with many opportunities to perform and get interviewed at events and shows. To Alisa, thank you for all that you do for the students, for hosting competitions and giving opportunities and experiences to us. To Chipasa, Zara Miss, Haisham Sir, Hardy Sir, and Lily Miss, thank you for all the help you have provided for us in our music journey. We are forever grateful for your great advice, lessons, and invaluable guidance. To the parents, families, and other supporters, thank you for all your support and advice. Thank you for teaching us the importance of playing fair, having good sportsmanship, and always trying our best no matter the result.
We couldn't have come this far if it wasn't for all your help. Like Ralph Waldo Emerson once said, it's about the journey, not the destination. And that is something I've learned as I've grown over this amazing journey, and it is something we all should hold on to. I am very grateful I've made it this far and would once again like to thank MMAC for this opportunity. Thank you, and I wish you all a pleasant evening. Assalamu alaikum. Then algorithm photoshoot and agam Minister of State for Education Isis Atia Nasir Aiko Kudin stage badayutu. Mita tipe kudim stage badayutu. Ori hadari baluna.